Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ami, geso bangsa niyo, kalalaman niyo din mi pagdapira gagawi sa giyang uta programa tanong pira gagawi. Sabab sa dikaiwasan may ari guru akan pirawan na pemangnis advice. May pantag sa giyang adatara mga pag-ibig atigiran. Balabogi ang mga puluga kalumbayan. Minsan na gitu ba? Ki advice sa kapirawan si mga kalumbayan na kisiriran na utawi da kaliran paman na maganda ka na sa rinayag Antone kapakabenarian sabab sa giyang kaya dataray apira kaya tukawan na giyang utaw dua katao ami kinabayay na yap ki advice sa na nataralbi na makatupi aging utaw di kinabayay ayay kumakaro na pagiwasa do ba may na sa lako mesweran inon tabu at tigakan aging utama mana qualified siku magagamas ka na kisa naon sa warisan ka na inataralbi na kayo nan ka aging utwa kadua kata mapatupi ka kay sabab sa padenan siku kataywa kanon atalaw di pamakupakutan do okay ino ka na inaluya ki guru kan kaan kalinawana biso mga ina mga lukstan sabab sa gitu na meron nga kagi ani karauta akhir balik kung mga warisan tanong mama bay na may pinilubatan nun may pangudugtan babay na badi mapakay bagaan kar kami sa rinayag ito na kapakatitunan anta ka agyang ko to di kinabayai na mabaloy ay panariw ba may kapanok sa mamauto na dang kaayuni mamagayon siya na kuwan anto na ito na dito kapakaray rinayag yan sa giyong kuto pamanabetad benem yang kung giyong tama mapipikiran ro an kasabuti mga ina masyaallah labi na point of view si sa giyang kanan na situational case o na dua katawa di kinabay yang ni sa advice kabaya mga romaso mama mianok sampan pamana isa kay pakokitian na mianok sam din kapag di kapagataros siya kito na aya di pagyug na giyang koto manan yan na parents so ay advice na basta sa kalokos na may lenga swata ka na miniki pangabaya na aya mas mapiar ka na piki panagutia panakatin sumambut kau di ngono to piki panagutia sumambut na kapag may awid ka sa miya awida ka sa akhir agawi ka aya buntan yan na kapag makasilay si sagyang kote manan yan na kau yaguyag yan mga simple sample po nan agu katawan na nan sa manan yan na pamikiran so ginani miya ka pento-pento ay manan na simbag siya makapantag sa man na uso man na kusa advice na di bu pengaroma ka lalanggay niya no pa pag-extend sa lagi dia miya ka dagdag lama sa tumabasiran ay manan niya ng balagap ka fit na siran din ka pa kayo basiran di ginaway din ka pa kayo basiran ay manan niya na di pagunuta ugay no pamamani ka nagyang ko to ay manan niya na mama na mas mapiasi sa gyang ko to aloks na miya lengap man ya ketaring magyang ko to wataka na insyaallah na sarka syarigan ka ukapay mikiran na mapiaro na pakatarusan ka agu pakabulusan ka wallahu ta'ala kay advice ka pa kita gyang ko temanan yan na pakay siya alhamdulillah masyaallah balasang wala guru Ami kau to mga bagwataw mga mangunguda marinaw na marayag askan mga bagwataw na di mo pangarumaging utapagidan ng Blakino. Hello mga maranaw, ako po si Daniel Masnaga, I'm on DJ Casper. I love you, DJ Casper. I love you, kapatid na Muslim, Ma'am Rock Haludbas. Tangkilikin natin ang radio program ni DJ Casper. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرا هذا اليوم فتحه ونشره ونوره وبركاته وهدى وأعوذ بك اللهم صل وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mapya kapipita si Irkanusan alangon apa makinag imanto gyang kai sa gyang kai radio station tano a DXMG Radio Dansalan 92.5 FM.
Imanto agawi arbaa ikasapulo agupito siko December 2021 Gregorian calendar go ikalima siko ulan-ulan Rajab si iko Hijri calendar asang gibu agupat gatos agupat polo aguduan. Mga luksami, mga pagaryami sangkai akuliling aranaw, miyaw mapmans, agyang kai akap makinaganyo ko inang ka ko masa mana, inang ka ko ginawa, inang ka ko pitang gisaan, inang ka ko kapagingan. Ayo to akalalayaman, akap makinaganyo kami na ipuong ko alungan na isni, tamang ko alungan asapto ko oras sa alas 10, tamang ko alas 11:30 sa kapipita. Panalamatan nami sumakatatandingan sa giyang kaiya programa tano, akyas sa papansakin implementano sa giyang kaiya programa tano, paganayron na sa local non-government organization, MMI, or Magungaya Mindanao Incorporated. Headed by our Executive Director Dato Siki Ampilan, agong sumimay pagpadayan a United Nations Population Fund, agugyang kaiya local government of Marawi City. Giyang kaiya programa tano na susuportaan aya adifat Australian maana agya Australian government ago isa pa na panalamatan na kan na so lango-lango ng mga staff sangkai Magungaya Mindanao adatari project coordinator as si Ma'am Rayhana Kalandada agus so mga padiyan as si Johanisa Indad agus si Ma'am Johaina Bugabong, si Norhana Muhammad Ali agus si Norsana Dangnan. Ginamang mo so mga kakatano ang mga aritano isa siran adi mamanaguntaman sa giyang kai inang kakumasa ayam ananian na siyap ko kapagingat siyap ko ginawa. Kalalayaman tanod no to igira amia passage so discussion tano na obat tano kalilipati makatix tano si iko numero si ko hotline number tano and 0961 937-5471. Once again 0961 937-5471. Giyang kai pagkanaguyo sa swara niyan sang kai kuliling aranaw kung mga bangsa tanaw adi makinag dasalakaw arwar ki Amina yu Bauda agugyang kai ang mga co-host kami as si Norhata MD Rampa agugyang kai ang mga facilitator ago panalamatan nami so mga facilitator si isa Marantaw, Piagapo, Marawi City. Sa ayad baanda ayamapyang na so kakampoto oras aditano kitano na tanto magaan so din yan di kapalalagoy na ayadin pamana managtano na so guest speaker tano as kanyan si Al-Ustad Nabil Lagindab current position college instructor at Jamiatul Muslim Mindanao GMM English Department and Arabic instructor at Jamiatul Muslim Mindanao Arabic Department. Ayo to ang mabaloy at tapikyan tanong
ang makapanggulalan ko iptufi ko no Allah ang mapumagusay niya tano na so babatuan niran sa how did the Prophet intervene the racial discrimination, stereotyping, human trafficking, reform, the celibacy and polygamy. Mga luksami, mga pagaryami, na baanda ay mapya na pamakinugintano, nagutagwan tano sa malantas sa pamikiran, kagiidin sukyaw kitan, o nabitano wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pugusay niyar kano, ay andamanaya ikiasyapian, raktano ang mga umatian, agu andamanaya, ikiasyapan yang kung mga bai, agu anto na ay isabab, kapsyapan yang kung mga bai, araks adi pa mga Romano mga dato, sa tandingan tanos sa mapia pa makinugan, ka baanda ay mapia na so dadabiatan tano, di mapia na igiram yung miya nagtanong si kung mga ulama tano napkipaliw gatoto ko ginawa tano ikiginat niyan na sukman so mga pipia na kitagal ko ginawa sabab sa gito ipanduan tano o agama Islam sa ayat na mapia ustad na inipaladakar ka ngaya microphone sa skadin papamagusayron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasan ka wallah sa dapakataman yan na mapiapi daray. Summa alhamdulillah, inna alhamdulillahi alladhi amarana bita'atihi wa nahana an ma'siyah. Wa'ada as-salihin bi jannatihi wa mustaqar rahmatihi. وعد الأصاة بدار نعمته وزوال نعمته أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وأغنى به بعد القلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga bangsami tumatanding sa manayo apa mamakingan sa giyang kaya kapita-pita sa giyang kayamanan yan na mababalo ya oras tano kalalayaman tano si kuditan udikan dirubah sa isa giyang kaya mga kater wallah na gusto na Nabi sallallahu alaihi wasallam balasan wallah giyang ko to mga pagaritan kaya sababan sa giyang kaya programa tano ini piakat ukit kiran wallah giyang ko to alang unam ya katumpo-tumpo ka pamikiran galbog sa kapkita ro sa lagidang kayamanan yan na mga programa ayad na mabubalo ya bandingan tanong ko kakampat oras nagyutod na miya alo ya giyang kaya hustano tus master how did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam intervene the racial discrimination, stereotyping, human trafficking, and to reform the celibacy in polygamy. Miyosay sayaw mga gurutano si kumino na agyang ko to apatad si agyang ko to asrul jahili. Ito a day of ignorance. Tunganay ang masasanaat nagu mabibina sa agyang ko to apatad upagtaw. Si agyang ko to akapupagintawiran. Kay sabab sa gito sumasa adapan makataling umasubitikan wagamatan wagam Islam dapan makataling umasumangayatan wallah subhanahu wa ta'ala na gito mambuhi masisatan o pagtaw na da kakadagan na parinta da kakadagan a pangitaban mababalo ya pasudan ko kawyaguyag kumpasan si sagyang ko to akapupagintaw na ayad na miyasetan no kapupagintaw sa giyang koto amasa na ayad na bielo yo parinta o pitang gisaan na giyang koto abay aginawayra miya nagtano agyang koto ang mga kadustaan na milalang kulob sa giyang koto amasa lagi dagyang koto akalalaw ladu ka panakuto si ikwallah kainom sa pakabrag gito akapamuno yang koto adi ikapagadati si kung mga bai
kini tara luagian ko to akan berasina kiada isa kukuman ko di kapakapenta panta ko pagtaw yang ko to akiada ada ci ko mga bai na gudod na manan yan na parpe dagyang ko to galapak apya kasi singay si isagyang ko to masa asrul jahili. Nasukya pakataling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askanyan isusugun wallah subhanahu wa ta'ala apa kaumpian si sagyang ko to abtad awidan yan so kitab wallah na gusto agamatan o agama Islam na ginan din miya kalala miya balo ya pasu dan iniyong piyasagyang ko tamasasana at abtad agumaan ti rabtad ayad na miya balaw agum na sumanga katur wallah na gusto agamatan o agama Islam ayabayang-bayan na nagyang ko to katur wallah subhanahu wa ta'ala بعد الاستئادة والبسملة والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون جنكا يكتر والله نميالويا يا سورة الصف إكاسيو كآية نميالوي پنسا سورة التوبة إكاتلو پولو أغو تلو كآية بجسم أپمانا جنكا يكتر والله sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyugu Allah jinas Muhammad Rasulullah syugu Allah akawidanian nagian kota yamananian naturuan naguso agama at titu agina so agama tanu agama Islam yang kanan naturuan awidan Rasulullah nagian kanan sumangayat Allah subhanahu wa ta'ala amiyabalo yabitikan nagupanduan si sagyang kota pagtaw akisyo parang kiraan si sagyang koto miya karsir sikap kapupagintawiran liyudhahirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun itingkapan ang kulang wa agama mitotongker sagyang kaya dunia apya panamiya gua dagyang kota mga musyrik kakagya ayad na kalilida pagtaw si sagyang kota masana mga musyrik. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kota emananian na kiawi din yan sagyang kaya katur wallah kapag umpeni yan si sagyang kota betad na miya nagtanun miyaw na agyang kota tutulanon ko kaya rasa-rasay ron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya okiti yan sa maylo tatanto wa kapupagintaw si sagyang kota kaya sarampangan yan si sagyang kota pagtaw ini dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kota kalima la ilaha illallah dua timana mapapadalmun agyang kota so an-nafi wal isbat yang kota so rejection and affirmation yang kota la ilaha illallah yang kota la ilaha na yang kota so emananya na an-nafi pihak isabutan Rasulullah ada absuasuatan na Tuhan inuntas wallah subhanahu wa ta'ala nakatawan tanu agyang kota masa asrul jahilina milalang kulub kupag tawagyan kota pimberang absimbo na salakaw si ko Allah adna pagpanimba sa ndo adman absimba sa apoy adman absimba sa pimbara nagina nilinim pi Rasulullah pagampaganay so Allah subhanahu wa ta'ala na piyamakoman yan naging kutamiya kadagdag lamang ayat yan pongko kapupagintaw Rasulullah si sa Makkah tamang kaya pakatugalin yan si sa Madina akin isapar niyan si sa giyang kayamanan yan na kapupanako tong sirkan yan panisigadan tanudan na kapaday si sa giyang kuto ayamanan yan na miyaw mo Rasulullah abta din sa paryan si ko pagtaw inna Allah la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima miyalo yan sa suratun nisa ika-48 mata na so Allah subhanahu wa ta'ala na dinyan iprilagyang ko takipin ako tong sirkan yan dinyan iprilagyang ko to emanan yan nakakuha sa simpuan sa sala ko si Allah subhanahu wa ta'ala nagukatawan na nanupagtawamatan agyang kanan lalangan wallah subhanahu wa ta'ala na miyaka lala akadustaan wa may yushrik billahi faqad iftara ithman azima sa din sa taway sa kuton yan so Allah subhanahu wa ta'ala na sabnar amyaruran si sagyang kota kamperado sa amiyaka lala maraya gagyang kanan akatur wallah subhanahu wa ta'ala
mata na kiya tahrim agyang koto kakwa sa simba na sala ko si ikwalla, kakwa sa penarigan sa sala ko si ikwalla, kakwa sa duka pila sala ko si ikwalla ay mapipikir na suga asyan nagas mabu Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah al-azim. Madagal pa na mga ayah amanunumpang sagyang kanan apantag sagyang koto kapanakuto apya kisabutan wala isagyang koto pagtaw ka aniran no tumitarag. Padpanamyalo yung Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. So kapan ako to naginambuy dusa dit ni prila Allah subhanahu wa ta'ala na sulang nubadusa ay mananya nasala ko kapan ako to na iprilanan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabna ra kadi daga miya kalala kadi daga tigwalla agyan ko to kapan ako ton si walla katawan tanwanan nagupya ka haram walla si ko surga agyan ko tatawa mga pananako to na kay mga sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim na ayab tadiran nagwaya sipatiran na sam'an wa ta'atan. So kaya paratirang ko panulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na managira na ini sa paraya wallah na pengungunutan siranun sa iturgiran to biran na yamanan yan na bebalinganan si sagyang kotoa masa kaya sabuteran ro. Alhamdulillah miyakapas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyang kota betadian au yang kotoa masa mataan amya pakai seseran so Allah subhanahu wa ta'ala amya pakatindigiran so agama tanu agama Islam. Pada penayamanan yan na miyang ilitan ro si sagyang ko to akian ga tanurun nagukya sabuta tanurun atunga nay amasa kita betad nagyang ko to kita taralo ka pamuno miya panutul sagyang ko to asrul jahili yang utama sa miya taling manu Rasulullah dua katawa mama adim bitira ya sumia gadagyan kaya sa katawa bai tabiyata makasanggibu na maririm bitagyang ko to bai na tigagyang ko to sa katawa mama yang kanan bai na yawata yan na mama na tigagyan ko to isa di kaya wata yan na bubay na tigi na pagunggunan tasakan na mama na saka na bubay siyang wanira nagyan ko to abay na inupakira na tiyan yan na tigagyan ko to isa ilayin kapituror ka mama agyan ko to wata yan dad na bayran ano kung si kunyawa mitatara lo agyan ko to akapamuno sa dad na banyan adat padpanamya panutulroon na mabunuta agyan ko to ang bununian na pekunian agyang koto alaga sa agyang koto ulunian na anian paginuman si sagyang koto apaka bergian na upama kobatan o pagili sa agyang kaya masa na dad na basa na miyakang gulawla abay ni numan yan si sagyang koto apaka bergen agyang koto alaga sa ulo na kagyam yaw lolo to sa agyang koto masa na miyakaw mapmas mga yatwalla ini saparyan agyang koto ayamanan yan na lagi duto abetad apiya kasising ayam miyakar sisik Peter wallah subhanahu wa ta'ala ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. Ginan sukater wallah sisa suratul nisa'i kasiyapul agutelo. Namiyaw na kater wallah subhanahu wa ta'ala sisa suratul an'am ikamagato sa 50 agwisa. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ubakan watig wallah pupumuno si kumanga niyawa si kumaginawa inunta na piyaka haramanan wallah subhanahu wa ta'ala sa ebu kaya pakay niyar kanuna inunta na si sagyang ko tauntol na igito ba sa mga sahabe naman nagiran sulalangan na ipanggulala ini sa parutuo wallah subhanahu wa ta'ala piyakaw kitian si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaayad na hadap anta po Rasulullah na kaumpian subetad madagyang ko ta masasan at kapupagintaw agugyang ko to miya karsirsi kakapupagintaw agyang ko to mga tao sa taman sa kagi kasabutan to mga sahaba na piyakat turuman wallah subhanahu wa ta'ala so pimperang din na mga aya na ano ba nakatur wallah subhanahu wa ta'ala agyang ko to ay mananian na paganoy na luitano asa tawa pupumuno sa mu'minan ang bubanian na ayat ni belasun wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa naraka sa tatapon sa dayon sa pakataman kerarangitan sa kanian wallah pimurmurkaan sa kanian wallah na mata na ititilagadun wallah gyang kutuwa malipad sa siksa yan si isagyang kutuwa naraka jihannam ini kalaka na nagyang kutuwa mga sahaba sa minitapla kagyang kutuwa piya kasisingaya betad lagi dumambu gyang kutuwa kita taralo kainom sa pakabrg kaayat na bunta lagi ang kotoa
Miyaw mo Rasulullah na si sagyang ko takyan naga tanurun nagu kya batia tanurun na ayat na peteguan sa upama sagyang kaya masa nakamberil agyang ko tapaka isagyang ko tuwa dapat makataling umasuk Islam. Nah ini saparanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagani saparan niya sa mga sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Natigin man iya la taqrabus salat wa antum sukara. Ina sukatir wallah subhanahu wa ta'ala. Ubakano pepekaran isi sagyang ko tuwa sambayang aya maprorupani na mabubregkano. Hatta ta'lamu ma taqulun taman sa makkatukoni ay antum na yamanan yan na dino di matero. Kagi maliliwat agyang ko tuwa pampikiran agyang ko tuwa mga tawa pupaginom sa pakabreg. Na kagi da penuh tumakaw masuk ayah. Aki sasaparan si ko pakabreg na dito di manggulaw mga sahaba ayamanan yan adem pernah pepekainom kiran sa pakabreg. Sianan matatago sa suratun Nisa ikapatapolo agutalo agyang kanana ayatan yan. Nasukyan ako ng mga sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim na bakiran sumbayang kikababragsiran kay gito ay sipatiran na sam'an wa ta'ata pumamakinagsiran na pengungunutan siran ko mga panduan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na sagyang ko tamasa na makapasajiran sumbayang na adong penapapaginom sa pakabergaan na damawanan 100% takini tapalak agyang ko tamanan yan na kainom sa pakaberg. Miya kaum man sukatir wallah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tiawag wallah yang kutamya maratiya apya kisabutan yang kira na mata na supakaberg suka sumpaw na pala-palad na ng galab ko syaitan pakawatan iniwanan kalau na ang kanut tagumpi atig wallah subhanahu wa ta'ala. Turudin so kaya nagasano mga sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim na piyang upakiran nagyang ko tamiya makalala barila kita taguniran sa pakabrug na dod na bamialam po pakabrug sa gyang ko tamanan yan na dar pakakagya miya ko masuk panduan wallah subhanahu wa ta'ala akini saparan si sa gyang ko tamanan yan na pakabrug na gugyang ko tamanan yan na kasumpaw marururarurano nagyang ko to pagtaw si sagyang ko to ayamanan yan na masa. Napaddanan si sagyang ko to ayamanan yan na miyanggal pa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyasa pa rin yan si sagyang ko to pagtaw si sagyang ko to pimberang adiiran di manggal pa kada ko bitikan wagamatan wagama Islam di mapya si ko kauyag-uyag kasasana si sagyang ko to betad naguda ungan yan inunta nagyang ko to kaantiro pagtaw nagu kaantiro nagyang ko to ayamanan yan na kapapagingan. Madakal panatanto agyang ko mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala nagu mga hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanuanan mapendilangan sabab si sagyang ko to ayamanan yan nakakampat oras. Pada penamita taralaruwa betad agyang kanan ni ayamanan yan na inalangan no Rasulullah piamulungan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to kita taralu ukang berazina. Katawan tanua sagyang ko to amasa natungan na idin na masakit agyang kota masisatan agyang kota betad adin na di mga rumah sa kialawan ang supat kad na 10 siyaw pito na adman adin mamakaukit sa kawing kay daro pinso agama sa agyang kota masa tabiata si ko mga bain na siram penipupengarong masamiya kada kadakal udi na katelugawi ka pangaruma 5 gawi salungan kami tataraloro agyang kota akang berazina kay gitu badaro pinso parinta agama tan agama Islam. Namyaw na nagyang ko takapagpagkan nagatano sa gyang kanan abitiara sa dataranan. Naso Allah subhanahu wa ta'ala nagyuto ba pelimpyo niya nagyang ko pagtawayad na mabubalaya suguyan sirkitan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taman sa miyako magyang ko ayat wallah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. O baka no pupekaran isagyang ko to akazina uban yuding galap kagyang ko to akazina sabab patig wallah subhanahu wa ta'ala samya karsirsikanan galap kana gumya karata-rataanan na ukit-ukit misa par naguan mitaplak si sagyang ko to akawyag-uyag ini limpiwanan si sagyang ko to betad ini kebenaranan si sagyang ko to pagaltalatan agyang ko to manan yan napagtaw mitaplak agyang ko to kita taralu agyang ko to akamperasina si sagyang ko to masa. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na katuruyan at tigin mana iya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. So barasi na abai na gusto barasi na adatu na adno pama mababalo ya punishment ay titilagad kiran wagamatan wagama Islam ka anno to mitartar agian ko to adataro to agalbak adno to mapnas agian ko to pia kasising da ini sa parwagama inunta na miya karsirsik da ini sa parwagama tan wagama Islam inunta na pagabinasa ko pagtaw pagabinasa si sagian ko to kapagpagingad na agian ko to ba miyaw na din nagyang koto akatawitan o sagyang kaya kapalepedi si sagyang koto ang mga tao ang mga barasina ka upama ko si siya so agama na o si siya so syariah makatitindig si ko pagtaw ang mga Muslim sagyang kaya darpatano na madakal si ko mga tao kitunero nagyang kaya kukuman wallah subhanahu wa ta'ala. Nataman sa yamanan yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto Allah subhanahu wa ta'ala na bitadan yan sa kabnar sa pagletelatan ng mga manusia. Inadan yan kira nagyang kutua mapian dulunan. Sa ayat na bielo yang guris nagyang kutu ayamanan yan na agamatan o agama Islam. So mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Si kung mga bain na inisuko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayat kipendulunan tanong kira nagyang kutua mapia paparangayan mapia dedebiatan nagukapakapatay si ikiran. Sa lagid no kiateron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawsaw bin nisa'i khaira mata na pakinduka pila kanu kumangabay pakindulu na kanu kumangabay sa pianan yusiran atigu Rasulullah pagdati niusiran pengalimbebaang kanusiran kakagi ang mga lulubay sa mga bai akinanglan na mitunay kira nagyang kota di kiran di kapagdati kenapa lagi dagyang kota masa tunga na yung masasan at subta da kaya taling umano Rasulullah ako kuan sa arga sa mga bai kagyang kota masa na kayaan si ikubang sa subai pawing si ikubang sa subayar panarimaw nagyang kota pagtaw si ikumino na adapun sa agamatan o agama Islam tunganay ra na kinwa gita-gita sa mga bai tunganay ra na yamanan yan na piyakarundo nagyang koto mambabita dagyang koto bai na miyako maswagamatan o agama Islam na bigan sa miya kalalakab na ragyang koto mga bai aniran magda magyang koto bilonging ni si sagyang koto kapupagintaw piyakateya siran o agamatan o agama Islam miyako maso miya kadagdag lapanduan wallah subhanahu wa ta'ala kapiyapi si sagyang koto mga bai padapan nagyang koto yamanan yan na katur wallah subhanahu wa ta'ala pada kekuatan usatuma nagusabutsan nagyang kota kegir wallah pankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' in lam ta'dilu fa wahida sisa suratun nisa nagyang kota ini suku wallah sa upama ko anak kebayan kasih sagyang kota mga bai na pangangarumakan ukiran na tig wallah sa 2 3 4 udi ka makapaginuntulan na isa buat tig wallah subhanahu wa ta'ala. So ayamana na kaya tagum sa limitado ka upama si sagyang kota masa na ded na ba limitation si sagyang kota di ka pangabaya umanga tau si sagyang kota pengarumanirang apiabun sa 10 ka tau sa tanja kadaklian na imanto na so Allah subhanahu wa ta'ala na betadan yan na sa emanan yan na ungangan tati emanan yan sa emanan yan na pachi kung mga dato na upama kung di nga mipiginuntulan nagyang kung ta emanan yan na sasakataw at igwallah subhanahu wa ta'ala pananapyakilay wallah subhanahu wa ta'ala kaya pagadati si kung mga bay kaya betadikiran sa mala arga si sagyang kung ta emanan yan na agamatan o agama Islam sa upama na miyakala lagyang kung ta kipadaliran si sagyang kung ta kapapagintaw. Ayan na miya kalalasan nagyang kayat kaya turun wallah sa isa ka sura ini beturun na suratun nisa sura pala si sagyang kota mga bay kaya ayat na miya kadagdagla tutulansan na makapantag si sagyang kota mga bay na upama na an makakabenar sa mala kabenar agyang kota mga bay aniran masabuti ito na isang anirang ukapagingad ito na isang anirang ukapapagintaw akana ba lagi dagyang kota masa asrul jahili piyamimisayan so mga bay nagukinwan sa arga nagupinggita-gita o mga dato nagukayaan si sagyang kota bangsa na adong panakaya mununian so mga watayan uman din ni makambuwataon sa bay kapawing irang kung si sagyang kota bangsairan o pamakuad na pagpagkadengkiran na bay astagfirullahalazim ilan yung man so agamatan wagama Islam so kaya pakataling mo Rasulullah nagukya pakataling mo magyang kaya mga yatan wallah subhanahu wa ta'ala na tunganay din na yamanan niya na balan sagyang kota inikidiin yan si ikupagtaw an mad nagyang kota kalilintad an mad si ko latal-lato pagtawag yang kota kalilintad na an mitapla kagyang kota emanan yan na piya kasisingay ang mga galabag masisimatan
nagumay ilay tanu si sagyang kota kapapaginta wagyang kota mga tao. Na taman sa Peter wallah subhanahu wa ta'ala tigin manay awasyatian si kung mga bayi at tigin wakarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridu Allah liyudhiba ankum rijza ahla bayti wa yutahhirakum tatahira. Mialo yagin kana nakatir wallah si sa suratul ahzab nagupelenes kanwa tig wallah si sagyang kutuwa mga walay ni aya mana nagyang kana nakatirusan wallah na kanaba kagi apya kapelenes so mga baysi ko mga walay na baya buntalanan na da ba pigi penggalabagkiran di kasuka kakad no baysi sagyang kutuwa turugan yan adinian ro di manggalbag so mga suguan wallah dinian di manggalbag so mga tas tanggungan yaro na mata na mababaloy simbanan akitunian si ko surga wallah subhanahu wa ta'ala. Lalu na ini sugukiran ro wallah na mababaloy to asimba aya ibarat yan na si sagyang kota kapterbiya si sagyang kota mga wata upama si kung mga baya mabubaluya ina na sad saranun o ina si kung mga wataya na din yan kiran di ka piyapiani na simboto ang belasanun wallah subhanahu wa ta'ala so din yan di ka preparado sa kanagyang kota mga watayan so darudupaya na simboto si wallah subhanahu wa ta'ala so din yan di ka pananagsiyan sa solda walay na simboto si wallah subhanahu wa ta'ala so din yan di ka piyapiani ko darudupaya na simboto si wallah subhanahu wa ta'ala kenapa kagiya Peter wanan wallah subhanahu wa ta'ala na baaya buntalian na kelabusun so mga bay kadi ka piya kalbulubu da so kasurga nirana ketoon sa gyang koto patarugu gyang koto walairan kaaniran mato na gyang koto kapepe ginawa na gyang koto katitik na nagu ansiran maawat sa gyang koto fitna lagid na gyang koto betada asrul jahili ada penso agamatan wa agama Islam atungan yang masasana ta gyang koto betad na anun maawat-awat gyang koto pagtaw si sa gyang koto ka fitna. So Nabi sallallahu alaihi wasallam tingin mana ida sallal mar'a hamsaha wasama sahraha pecamana gyang koto hadid natingin manay amay ka pusaan amay ka panambayangan ubay so 5 waktu niyan pusa niyan so bulan na Ramadan siap niyan so aurat yan na pangungunutan niyan so darudupayan si kumapia na mata na pakapamilin wallah si sagyang koto ay manan yan na paminto na gyang koto surga wallah subhanahu wa ta'ala masyaallah na upagilitan wana napilay si sagyang koto gyang kaya katur wallah wa karna fi buyutikun ay mana na kapag istidia gyang koto ba isi sa gyang koto turugan yan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula sumia parman so Allah subhanahu wa ta'ala piya kay nang kayaman so mga ba isi ko agamatan wa agama Islam ubakanuk man tabarruj sa lagi dagyang kota kaya tabarruji sa gyang kota masa asrul jahiliya siya tigin sa gyang kota miyaw na ani wa betad masa sanat aya pakasusunguan si wallah subhanahu wa ta'ala na uban yung belingan ni gyang kota mambebetado mga baisi kumiyaw na amin barasina siran yamanan yan na miyang akwala ko kapapagintaw ayamanan ako kuan siran sa arga ko kuan siran sa kipadal da abayran kipantag amala si sa gyang kota kapapagintaw kakinwa siran na gita-gita agyang kota yamanan yan na mga dato wakim na sala nagupamayan dagni so sambayang isusugo si sagyang koto mga bay sagyang kaya aya tunay ni zakat unutin ni Allah nagususugo Allah subhanahu wa ta'ala nagugyang koto yamanan yan na kapakataro sagyang kaya ayatan wallah subhanahu wa ta'ala laman ito gyang kaya inang ka wallah subhanahu wa ta'ala uba kanong belingan si sagyang koto fitna uba kanong belingan si kukasasana to betad na upama ko pagilitan wag yan kaya katur wallah subhanahu wa ta'ala tabyata makasanggibu sa dapan tagantaon na sama na ina marururaruran so pagtaw isay punalamatan si wallah na inimbuwata tanu na ayat na agama tanu na so agama Islam aya mga luks tanu na mga Muslim aya agama na so agama Islam aya parinta ka kadagam tanu na so agama Islam data no makapananayanan sa gyang koto masa asrul jahili si tanu ko maliwa nagabetad ugay na so sabod ko sabod na sisi ko maliwa nagabetad na sungsi sa gyang koto miya kalibu-libu tengah betad adinya nimbelingan na nagyang koto asrul jahiliya may nagtano gyang koto mga adila sa kaya pakatahrim gyang kayamanan yan na zina na sa ko mga kalumbay malagi chudato agusubai na kailaitan no si ikira nagyang koto ayamanan yan na mbelingan sirano na adi isiram man di imbarasina astagfirullah da pentagan tanurun ugay na si sagyang kota miya si matanurun sagyang kayamanan yan na masatan ayaw lagi dia nagyang kotoa di pepagidaan wa yang kotoa di ginawaya aya buntala dia ni kay ginaway na illegal relationship akna ba mahram udah to subai ka piang magidaan yang kena banian na yamanan yan na karuma
na miyakalala haram na lagid na nanudikan belingan sa iku asrul jahili kagina so panduan na ini sa paro Rasulullah ugay na imanto na pumakahalal man naging kota mga tawa mga baradusa mga laiduto pa ma na liusan pa na miyakadagdaglayaman na niya na masusugo ay apadiyan pa naging kotoa so agama na piyakan ditarian sa miyaka piyapian ditaran so mga bai na sukya pa kanditaran yang kiran sa miyaka piya kasapang silang piya sa orat kan siran mawat ko fitna ansiran masyap ko fitna adisiran ay amanan yan na mapenarako so aging ko to mga deto na sukman so sabuid ko kap kesimatan nurun na adin na yamanan yan na piletan o si ko mga bubaytano sumiyawasiran sa aurat si isa kaingden lagi dagiang ko to ay amanan yan na di pekukumbong na di pendidita ay amanan yan na piya tabiyata makasanggi bukagi sumpataw sa naging kayamanan yan na aya taman sa sisa social media na ini-publish ay sirano na ginawairan pagkailaitan so mga post ay amanan yan na magingaran sa muslima ugay na sumasapang sa orat pi antaw nun ipagpagailayron si sagyang kota mga dato sa social media na dad na banyan nun roo labot isang na adem na ay amanan yan na sududubiyatan yan na kena bududubiyatan na kaagamai lagi dagyang koto mga beguta mga pati TikTok di sisaya upama na isa sa paranan wagamay siya paranon Rasulullah ugi na dimbulingan sa gyang koto marsika betad lagi diyan panagyang koto pimperang ba masa sana tabetad mi alu sa gyang koto masa ada pensu Islam na isin ubayam yang muntalian iman to na so kakakawing tano ko mapia betad so kakakawing tano ko masindewa betad agina so kinimbuata tanwagama Islam na pagawaan tano ka sumuman so sabot si sa gyang koto malibutang abtad bani pangalipat yaging ko taqatir wallah subhanahu wa ta'ala qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam sabna ratig wallah amiya qaumar kanu so sindo wagito so kitab wallah so agama wallah subhanahu wa ta'ala at turuun wallah so mga tawa pagunutan yan so kitab wallah pagunutan yan so mga panduan wallah subhanahu wa ta'ala panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yahdihim ila siratal mustaqim na mata natig wallah at pengguna na ang kanunian si sagyang kota sirat al-mustaqim si sagyang kota unto layamanan yan na lalan ayamanan na yung kota Quran kitab wallah na subulas salam lalan si ko kalilintan na uwawatang o na ginawang ka na mimbuloy ayalalan ka na sumalibot ng ayamanan yan na betad turuan si ko pagtaw na gugyang ko to'y pengguna na orka ko unto la kawyag-uyag na upukasan ka ko parinta wallah nagyang ko ta kawyag-uyag ko na si ka mapengguna na ko dudo gayamanan yan nakapapagintaw nagyang kaya mga lalangan na diitan o di pagusain gyang kaya mga lalangan na diiterun wallah subhanahu wa ta'ala pimpera ngayamanan yan na lalangan na upama ko diya pangimbenaraw pagtaw upama ko dia tindaga nagyang koto pagtaw si sagyang kota kapapagintaw niyan na masusugukira nagyang kaya mga kater wallah na maawat siran sagyang koto sindo Peter wallah subhanahu wa ta'ala mga pagariya si sagyang kaya agama wallah subhanahu wa ta'ala nagyang koto ba yang kaya kiyong piyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyang kaya mananian na betad na tunga na idna madakala ama pumagusay tanuro tunga na idna madakala gyang kota buntalian sa kadagdagala pitiruakan saya na mas madagala so emanan yan na data nurun maaloy mas madagala gyang koto emanan yan na data nurun kan dirubasay na gitu ba isa miya kalala bigan wallah subhanahu wa ta'ala sa kabnar miya kalala impidan si kulat-latag yung koto pagtaw na lagi dagyang kota kaya kawingan yan si sagyang kota pagtaw mga pipi apa parangayan inindo Rasulullah so mga pipi apa parangayan si sagyang kota kinduka pilan sa api ang taunon kinduka pilan ka ko pamilyan ka si kutunganain ka si ko ginawain ka so salakaw di salakaw so kaka di seka so arya di seka na miya didakala ini petachan Rasulullah mga bitikan miya didakala piyakile san Rasulullah mga pipi apa parangay ang kakagiya ayat na heda po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutua kaadno kalilintad si sagyang kutua pagtaw kaad nagyang kutua mananya na kay isa sagyang kutua pagtaw amita palakad nagyang kutua di ka pririduay mita palakad din suka kagwada mita palakad din nagyang kutua kanaba kay isa sagyang kutua pagtaw mita palakad din nagyang kutua kasisiiga kandidang pawa gyang kutua katekabur piyaki sabu-sabutan na nanu Rasulullah si ko kaya pakambetang yang ko Quran na ko kaya pakambetang yang ko sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kaan ka wasiat iso pagtaw an kabgi sa pandu nagyang ko ta pagtaw at na makakadagiran si sagyang ko ta manan yan nakapapagintawiran wa
Baik kadatan urauta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kapagpagintautan ugay na miya sabutan wagyan ko ta kapagkabubayar kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat na karinaw nagyang kayamanan yan na mga ayatan wala mga sunaw nabi di itan di pamagusain na upagilitan wayan na palayar kita no inirano no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niya kaysa na Rasulullah na si sagyan ko tayamanan yan na maganyan kapetay o kaya bisitan yan si Sadaru Suhada diyan ko to suemanan yan na adar pa o mga syahid alalabangan si ikiran pumakas gedro sa Rasulullah o kaya bisitan yan si ikiran si alam siran Rasulullah at tigyan manay assalamualaikum ayuh suhada so kalilintan na sirkan suemanan yan na mga pagariaya ng mga syahid na naiwa ko niyo na tigo Rasulullah ka inshallah na may pemberat mo ako niyo ang maganda ko niyo na tigo Rasulullah may pagpeda sa karino to sa miyakaranin suka putay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa isagyan ko tukman adiran di kandidala ko isagyan ko tadar pa apdiyan sa Umar bin Khattab sa Abu Bakar Siddiq sa Ali bin Abi Talib na miyakagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na ikeda kadali akan agyan ko to ang mga pagari akan atigo Rasulullah. Natigo Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah na upama na kanabos kami bisi mga pagari ka. Natigo Rasulullah antum ashabi sekanui mga bulayo kakan ugay dati ko Rasulullah na ad na mga pagariak natigin bisa miyakalawan ro kami natigin na adin ilani man nati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikeda kadaliak nagyan ko ta mga tao ang mga pagariak natigin mata nasira na pera tiya akuiran ada kuiran mailay da kuiran mimbara temua ugay na piangin benar akuiran kaya bubayan akuiran ini gulan yang diran sa mga panduan akan sekanwa tiga na miyaraw ta kuniyo kamamasan na kuniyo mini peluma maka kuniyo mga bulayo ka akan sekanwa tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sekitanwa na nagyang ka na umma akya segidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amyan dingan-dingan yan na uban yan bumi pembara temua pekebubaya-bayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liu sampai nasi sagian kota emanan yan na akhir wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di sagian kota alas ta message of the prophet na mialu ni anu nagyan kota bubayan si ko umma nagugyan kota kakud nagyan kota kalilinta si ko paglet-let nagyan kota emanan yan na pagtaw. Padne sagian kaya ke intervene o Rasulullah sagian kaya racial discrimination stereotyping agugyan kota emanan yan na timbera nga piya kasi singaya galib kami encounter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naman ito agyan ko to kaya pangusyat to Rasulullah ini pangusyat yan si kong mga sahaba agyan ko to kapipi si kong mga bay agyan ko to kapagadati si ikiran agyan ko to kapakatuya si ikiran ini pangusyatan na no Rasulullah SAW ini pangusyat po no Rasulullah so di kang giginaway kapupagaria di ka pamagawida gugyan ko tadi kang belinganan si kulang unawida kal na si pembelingan si ko kitab Allah subhanahu wa ta'ala apkesamu-samukan si sagyan ko temanan yan na pagtaw Pia kisabutan yang pan sisagyan ko to mga umma, sisagyan ko to mga sahaba, at tigin manayawan na sigud kano miya kasaki-saki ta eksamin na aya bulungan ni ron at tadmini so kaya patay Rasulullah kaded na unan niya na masakit ta eksamin na sigud kano na suka ko pato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na miya kadagdag lagi yang ko tapya na rolo Rasulullah na diyan na di masagito ngaya buat kuntan ron so manunumpang sagyan kaya mananya bitira tano ka yang mad nagyan kay mananin na oras tano. Nasip manggo kaputay ni Rasulullah mararaw ta sakaratal maut. Na inaumaw Jibril agus suay mananin na malakal maut na inisa yang Jibril at tigin awat tigin so kasakito kapatay kagdemak na kagdemo mga umatakan. Na tigo Jibril uay. Na miya kaguro ko Rasulullah sa malaka guro na tigin na iman to na panik ka sa sikwalla na turungaw na panganin ni Rasulullah timo aniyan so kasakito kapatay na pakigdem niya sa magaysay ko Rasulullah andi kagdem maging ko tayo mananin na mga umatian. Ilan yung managing utak ya pahati kita no Rasulullah kapkebuber kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggulolaw Jibril mianik si ko Allah piamang ninian supang ni Rasulullah ini sampai niyan do to ma-approve kagya peduto ko eksamin si ko umma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peduto ko eksamin kita no ang umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miara tarwagi no Rasulullah ugay na miya tarimayan sabab sagyan ko takababaloy na eksamin na sip man si sagyan ko takapili nagyan ko taniyawan niya na inakwaya po kakaw na so perper ko Rasulullah na ini dekat Ali bin Abi Talib at tangilan yang kurar bu Rasulullah na yan na pakiginawa niya na ummati ayap man mapipikir Rasulullah na sakitan no emanan yan na mga umat yan sakitan no man ipipikir no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madagalatan to emanan yan na mga adilla kaya
pakateo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kaya umma sa ayad na antapyar kita no ayad na singanino Rasulullah na maadun kita no so kalilintad kabulungan nagyan ko ta mga ragor nagugyan ko ta piya kasi singay na yamanan niya na mitaplag mga pagarya misi ko aga matumatanding sa pamamakingan pananggilan tanu basok ko yaguyag tanu nakambulingan ng tanu agyan ko ta inong piano Rasulullah abetad asa ka tanu mismo manatong ko ginawa tanu so panduan na ini betad waga matanu agama Islam nagina ni petindigan tanu so panduan na ini betad agubiti kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagina ni sungka den tanu si ko yaguyag tanu diyan kanan yamanan niya na ipupagintaw tanu ay pitugumpia tanu sa dunia ayamala na si sa alungan ng hari kiyama langon nagyan kaya piya magusay tanu siya piya kasisi nga yamanan niya na betad na pure na miyawlawla sa giyang kota masa kami akaysa na si Ja'far na si kukyatugalin si sahaba sa paguluanan sila no Uthman bin Affan gyuti kaya betwirun sa skanya na sahibul hijratain kami akonot ko kaya paghijra sahaba sa agusi sa emananya na Madina na inako maumayran so najasi ada penutup pag-Islam sa giyang kota oras na inisinsiran no najasi anto na minitaling umanyo na kay si Ja'far na mawang na mama na pimbantu-bantugin so najasi miyaga pas kamerka kada kataon na miyada to ka mawang ka nada magapasar kay nunta na siya panaka nagulinding naka madag lagi mo tayo nimbantu-bantu kuno Ja'far ko kaungang niya na mama natigin anto na minitaling umaniw na minitaling umamiya tigin na so aga mo Allah aga mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin abadi so betadi ko minuna na lagi dagyang kaya betad sagyan kaya mananiya na masa natigo Ja'far uway so langon no piya kasi singaya galbag na diyem yato ding galbagan ko masa adapan so Islam ay mana na lang nagyan ko tapia ngaluitan wa pia kasi singaya beta da gusumyan kita no kuma pada mga gurutan si sagyan kaya tutulang ko dapat so Islam na tiguja para uy ugay na so kaya pakataling umatigin no Rasulullah na minitapal kami na natigyan kami ako maswaga mana gususug Allah subhanahu wa ta'ala aplimpion niya nagyan kaya mana niya na betad dito so kaya sigada no najasi akya pagintaw niya na kaya pag-Islamian sa si sagyan ko takya wapat yan kaya sampuyan no Rasulullah sa salatul ghaib sabo sa si iskanian to matatago si mana niya na habasa na madagal pa na yamanan niya ng mga tutulonsan sabab sa na importante na miyaw sa itanurunay agyan kaya mababaloy maudutan sa agyan kaya oras wad na daron katarutupi na inshallah na si ko mga padoras na pangnintan si ko wala di tanu di makatutuna ago kasumpatan tanu agyan kaya manan yan na mga pendingan tanu saya wad na miya nagtanu saya da tanurong kasanangin agyan ko to so manan yan nakababaloy tanu manusia waranian so kalipat na gusto karibat mga bangsami uwad na miyatirwa misi di mapia sa sengkot pamamakin gantano na warantan wagyang ko to kabubuli manusia pagkalipat na guyamanan yan na pagkaribat na pagpanginintan to maap na wadam man na miyatirwa misaya kaya bubayaniyo miyakwatan ron sa tuma na taufik ko to apun si ko Allah subhanahu wa ta'ala siya kumbu tagwi sa diyan ka sabab sa miya kalpas panagyang kayamanan yan na oras tano wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanto ko marayag ako masagugod ang koto miya pamaguser tano Ustad Nabil. Mga luksami, mga pagremi, adi mga makinagsangkai asang ko suara ang kai 92.5 FM Radio Dansalan na pangnintanong ko Allah agyang kanan amya pamagusenyar tano ang makapantag ko dadabiatan o agama Islam datarang koto kapanakoto agyang kanan ang kapanakoto aguso kasina aguso kapamanga romasa di makaukit ko agama Islam aguso fitna fitness iko mga bae sa manutong mga pagaryami mga lakyami adi mamakinig na upama ka sangkot ang mga usayan niya na uad miya nagyuron ami susugat si kung mga ginawa tano na hay lakyami pagariko na pamakuting kapan ka palap na tigiran ka marinaw akagagang ka balasang skanya no Allah ko kaya pamagusayan niya nun ka upama katigiran ka ad na makatatalikod na kalokalo na upama kasarampang sa ayat na mapia na uba adun aminitik sir kami mga question anta ka ngaya co-host ano anta ka ngaya ang mga WFEs na uba ad na mga pakaisitano sangkot to apya magusay niyan adita no kasasabutang ko dita no di kapagintaw na ayat na mapia na payagan tano saya
ba na mga pakay sa iyo. Dito kami mga sa Ustad David Gab na si Pumasa o ang gamas daw dito masa asal ni Jarili masa o tanto kapag-delapadas o mga bay si Pumasa agad so Islam na tanto to ko mafia si Pumasa o ang gamas Islam na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kapangaruman na mislaw sabab buto o kapsipan yan ko mga bay na labay noon yan pengaruh masubay sa banyak mida saka Arab bu sa siya niya subay sa uba subay na makasilay ako isa pun na pengaruh man yan subay na siya niya sumawata ubay sabab buto sa andi mairo so mga bata o andi kadulag so mga bay. Ustad, at na isa apa kay sisiin. Game ko to kon pamana barasimba. Baliwak to pamana di pa sa pakalpas sembayang. Ugaid na danian pakalipati ibagak ang koto adinian di kapamagana. Ino, miyasa ang koto dinian di kasembayang. Pero man yang kita pakai siya. Aya pa kay sa kan na isa ang muslima. Barasambayang ako, ugaid nadakan pakalipati ang koto ang mga galap ko, mga loks, guwini, adi mamagana. Na gito na katawang ko, agito na salakaw to, kakadita kilayon, ugaid na diyang kibaga kagigiti kilayamanakan ko pamilya mi. Masya Allah. Mapantas siya ka na naman niya napakaisyo. Niya kapan-pandana na Masya Allah. Masalah nang dapat agyang ko tayo niya na mga doktor tanong makapantag si ko di kang galabakasi ko sampai yang sugunanan wallah alhamdulillah miya kapia-pia to insyaallah subhanahu siya na itunay wallah subhanahu wa ta'ala itok man nakisusungkat si sagyang ko tayo mananian na dusa waya pipikirang kasan ibarat na yang ko to pimbarang mga kapito mga loks tano guwani lagi dagyang ko to mga arati yang ko to mga kapamagadima tagug yang ko to pimbarang pamana makasusungkat sagyang ko tayo mananian na shirk na itapalak ko to insyaallah kasi wala na ano na sa kaya masa na miyakay to itub nanan minitapalak pad na sa kita kaya gira wala inallah la yaghfiru ay yushraka bi di prila wala gyang ko tayo manan na kipena ko to shirkan na susala ko sa nadusa ni prila wala ugay na isebuncha na kita kaya gira wala inallah la yaghfiru ay yushraka bi na adna ayat Allah subhanahu wa ta'ala pitero yana innallaha yaghfiru dhunuba jami'a ifrila wallah so kalang wana dusa apya so kapanakoto na lagi dumya ka kontradika yang kanan aya maluak nung dana nanusain yang kanan na kegiro wallah so lang dusa na ifrila yana pure tamang kapanakoto aya budi ifrila wallah na ukapan tagiya kapatay so tawa mananakoto utuba taw to mga taw na ifrila kiran nuto Allah subhanahu wa ta'ala yang ko tayo mananya na kapanakoto akarururan ng kirangko kauya-uya gira iti puntalana na makapantag man si sagyang kanan ay mananian na kapabagana na waya pipikirasan na si sagyang ko tayo mananian na di katitibawa na tama ni manto na madudu barangsan sa mga ulamatano ad na papakay ni ranana na adem manay mananian na di Iran papakain agyang kanan ay mananian na detaranan na tindig so o si sagyang ko to at tindig kanon si ko kasasabuta kanon so kaya pamatiatan no sagyang kanan ay mananian na duwa timan na tindig na so si mapantagra kanon na basta na mapantagra kami kepisa na kan na di kan mampu emanan na ipanggulala nagyang ko to di ka pamagana sa panganangkan lagi dan na emanan na betad ugaid na ada mana dia ninggal lepakan na susabut na inwiran utopia karata ka ini tongiran na sa emanan na pimbabagwatin daga pak asal yan si ko agama tanu agama Islam madudusa sa nagyang ko to emanan na mga tao di sa ninggal pagsok man susabut na tigida na andeng na ya asala kapitami andeng na ya asala di medi galabakan so ay mas mapian na makambulang agita dua sugu na sadja marani ron ci sagyang ko ta untol sa marani ron ko kada ko kadi delikado na ayang katingdegi ayang kaya mananian na kapiti so ay marani ron ci sagyang ko to kada ko kadi delikado na dingkad penggulalan nuto sa tubatang ko to si Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adna ikadua pakaisisiin. Sakna tigian na adin pagidaan akon. Gyang ko ta pagidaan akon na di kami di magunot abapiyaan din. Ugaid na natural.
Ino ang panpagidangap ko bayang ko. Okay na si ina akan nagusya maakan na masusuat kami adi mi di kapagunutas sa papi anda kami sung. Alhamdulillah. Lagi dana napakai siya na sembaganan sa di nakatawan ni puntalian ha. Sama no to na basta agian kana na yaman na kita piagu siya ang kagiya. Pantag siya agian kana na sa mga kalumbayan na maruruan sa detaranan. Miya kalalaanan na yamanan yan na haram. Miya kalalaanan na amayamanan yan na haram. So di kapagunuta udua kataw sumama agusubo bayaded na pedira na ayay katalwiran na so syaitan. Ayay katalwiran na giyang koto yamanan yan na syaitan. So di nang kapakai pagariasi ko agama di nanandad na ng puro agama tan agama Islam. Apya pangkatawan na giyang koto yamanan yan na mga loksi way kasusuatirang penanan ay mas mapian na basta lagi pangarumang ka agiti ka timbelian ubaya beteruangan na tika miya sa pagida na miya ka register sa mga parents haramat na api ang tundad ni kapakaw kitian na basta da makaw kit sa emanan yan na legal marriage agyang ka na nakapagida no break up ka no no di ka no emanan yan na maka udi ka pengarum agyang kota emanan yan na dato musawir penanan na au pamaku paka anadinga din ginaway ibarat nang giro ka kateo ginawayakan ustad kaniyan pan murid kaniyan pan pagkarimain da kunya no man wakato kisya parerang so mga raratarakan akalanan di kon kiswa haramad nanan kabasta akna bang ka maharam piya ka haram mereka illegal na relationship api ang tundad ni dinyo di kang ginaway kita dinyo di ka tiksta dinyo di ka tuwaga piya ka taon ng mga parents yung haram bedung penanan fitna na namya kalala al fitnatu na'imatun la'an Allahu man aikada so fitna na tuturugon na pemor kan wala agyang kutuwa tao pagkapukoron haditan na Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang tunggu ni mana ni na apa kita naya buat kakak halal liar ka pagunuta ka dua kanu buna mabalo ya karong mangkat na titu yang mana ni na karong mangka opman udah gasian di kanu sampai kiswa di nyana ninggal bekaka haramanan tomu abakanum belag na tuba tekanu syik wallah subhanahu wa ta'ala nawad na pepekan ksi datat nuti puntalian na dimiki pagi dan wana pag berikan udeng kita mabiarkan salam Paano ko yung Ustad, so kapag ako masabadakan boto niya suna si kumama agwa na sa rungong dato din yan humigugulagan bibya so atas tanggungan niya ko ba Alhamdulillah mapantag sa layda na bitiaran nasumyulda ng utapik tano si sagyang kota manan yan patna na sagyang kota in intervino Rasulullah ina na poligami ay pakasala ko kumananan si sagyang utakan duwe-duwe na sunna na sisagyang ko tapat si kung mga ulama na si pangko kaya pamagusera nun na basta tito makagagaga ka kung makapaginuntulang ka na miya wajib ka pa nakasiya pa kasi sisagyang ko tayo manan yan na mga bay na o makapantag man sisagyang ko to adil miya pamanutul sisagyang ko to aya ilam ta'adilu pawahida nagyang ko to adil rin nagita man istita sa atin siya kakagagangon sa kapaginuntulan kasi sisagyang ko tayo manan yan na mga bay na upmano pimpebed na kapag inuntulan na di ni paginuntulan naging koto kapag pangaruman yan o pamasamada na titu madudusar wag yung koto emanan yan na dato uwi no miya naman namars kanyan sa titu panamar na Allah subhanahu wa ta'ala na katawan yan naging koto emanan yan na mapapadalam si siya yung koto puso ag yung koto mamanusya upmano emanan yan na pagilena gip man so ilentan uron o peteron sa tiga paginuntulan ibarat yan na dua kataw siya kito na tulay amiawiton na siya kito na tilapi amiawiton na tiga dami niya pa lagi da makapaginuntulan kilip man naging kota masa disudis ka isa na di ka mata umangaram sa tilapia na pumangni ka sa tilapia so ay kapakayan rekan na tulay kagiti mataw kon mga lay duto pa ma na api ang biyakan bida kita pambagayaniar kanu nakikita pa may qualified kanu na dua giti manunumpang si rekanu na niya padanan sa sun nagyang kota emanan yan nakanggal pa ko nagyang kota mga tawag yung kota kadua isap na saya apahapol question si kumanunumpang si kofitna sak natigyan na sa din sa panduan rakan o karumakan na ayakan na kasunod si kokam babangala na sopunso karumakan idi mamamasa ang kokam babangala
na ugaid na so kambabangala akan na midadakato na lawasakan na langon na sigadang ko na malawira na pagkaranon ang koto akitatan de lawasakan ko bangala agu ikadua na ipsugu ira kampana so ibarat na mga ninipis ang mga bangala kagi ayan yan ikasuswat na gimabuap kinagakan ko mga ped na aya ko nakasurga entana si kopal o karumata Mapantay siya ginangapagaisyo. Na classmate ka no dun siya giyang kota do siya agiti ka timbalanan. Away, piya mamasan yar ka pa man nakataon ka di mapia nasusulutan na kabu. Dingan do ang gikarong mga kam lagi di kan rodin. Ino ka pansulota kay kasusuat ka mampu Ito man niya na puntalanan. Basta mater wa tahrima ina haram din dengan penggiraw halal. Na basta gumiro so aga mama puti aya na digan penggiraw man niya na biro. Ay madagala lagi din na paman na pengilan yang mencakap pakai sumya tangga-tangga dah haram na pemakai siya panigira kung mga ulama ka ubad na mato na may tubo kita katindigan yan na mabaloy amanan yan na halal. Subhanallah, astagfirullah. Mga dataro to na upama ko ding otoy kasusuatan natin di nga tuto ayamanan yan na suluta. Apa yang benar diter na kana dua-dua tema na gitu pergi sambika uman mapita di nga di mapakaseliup na nabaya di nga disusuatan na sumanga tawa mapiakap kilerar kako di nga di kandiditeran ditanu disusuatan na swalla subhanahu wa ta'ala nati pamagusya nga ki karumanga common sense pama na miyaka raya-raya ganan agi yang kanan na dataran na nayamanan niya na pagaysi sumanga dalilian na gitu na piyang aluitan wagi ang mga ayat wallahu mga suno nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz paisa ko yo kasi na na-share ko sa video so kasi na kuan to ba inusos kami mga boy angal sa amin kung di kami kaparan na di kami makabang sa ulay ugay na kabayang lang sa ginawa ugay na ipumimili ang mga ginawa mi kasi na alam mabuti ang din namin na sumusumaba na kung di mapangaruman na wag na kwan tugod po sa naraka di ko pasok pamostad na kotoo sakna tikiyan na bae na malawa ko atigye na pagkainang kaaginawa kan amin itulod idedakan ugay nagiwara ang ko ba iya bay din makagaganag ka pinayaw ta adi ka pamangga pa kayo basak tayo manunuto ka ayat tiginip kalakakan na ba ko bay na ikapantag iya kapatay mapapadalam sangkot akatiruira na sa bai ada makabangon sa olay mapantag kapatay na baka naraka Astagfirullahaladzim. Bombo pedi. Masyaallah. Bantay sa lagi din na naman niya na pakisyan na ay isyarat terkanu agama. Away na di ka din pumangilay. Kalau insyaallah na pagomar kagi ang kotemanan niya na bagiin ka. Ino so loks na iinsaratan man sa mga loks tano sa emanan niya na peluluban niya so wata yan sa mapia. Okay na miya kadagdagal man natutulan sa lagi din na nagu miya kadagdagal la kondisyon ino pagkulaw la ada taranan waya ka pagpagaw kiti na ibarat na miya kataling umar ka na mapiapan na di nga terima na nagiti titu emanan niya na kiadusang ka o beded na miya kataling umar ka agu emanan niya na miningkulalan ka so panduan waga manay no kapag naraka sisaging uto emanan niya na kauyag-uyag ka ayama papantosan sa gyang kana na bitira lagi dana na ibarat yan na ya komar ka kita ija akum man taradaw na dinahu wa khuluquhu fazawizu in lam taf'alu takum fitnatan fil ardi wa fasadun kabir o paman na adna ya komar ka datu miaswat ka ko agaman ya miaswat ka ko parangay niya na upana miaswat ka on na pengarumangkan yan din upama pengarumangkan yan din na ayada ka pagu kita na malakay marukanto ka paman na pumangilay kami sa mas bitira Lioropan na isaw na piya kalubel-lubel na ka sa mga tamo kan di pagkataro so di na miyada ko kababaloy na si Kusunaw na Bisoy Salam na tama sa miya pirar ka dito maulaw la pag-reject ka na ugito sabab na uwad na kisusung kapagpagintaong ka makamberasi na ka upama udi na maribat ka kukoyag-kuyag kaya sabab na giyang ko tada miya baloy ang mga kapanaguti apar ka na roo miyo kita giyang ko to kiyaw serang balutano na pakareeg nga may akawa na literal kiap manay tanurong sa miyaka na raka di mana na kita kini susungag yang kota mana niyan na
kapapagintaw niyan aya sabab nagyan ko to ada miya panagutia pon kagi sulang uno miya kapikir na panagutia pon na den yan na yamanan niyan na tarima akapi akawatanan niyan beden na sisagyan ko to yamanan niyan na bai na kay tabitar kanu na pride man na igira di kekena ka nabapan man marata sisagyan ko to bai ya upama ko ad na kebayan niyan na maka pangarumaw na pangampit niyan na pudi niya garay dumayrik so sisagyan ko to yamanan niyan na ginawa niyan na nabarkan ko yamanan niyan na marata tabi ito na editan ko kena nagyan ko yamanan niyan na pride so pedesampan na igira na so mahar na pagkabali panana na yamanan niyan na sabab padi ka pengaruh magyang ko tabay tabi korkano nagyan ko yamanan niyan na kapkitulo nagyan ko yamanan niyan na ided kaya na makapaniksi ko warisan utaw na upama ka tabieta na miya kapasado pa man nagalipakyan na laido giti ka pegerga tanudan ka sunekla sumahar para sisagyan ko to mga bain na kenabaanan arga ada tanan sisagyan ko to manan yan na mga baitano na susabot na yakyat sabutan yan na uba pegerga na gitu mabumi sabutian apian na kebaya mga rumah kebebayan yan na dirano to manan yan na pengeron kakagya kataw nira nagyan ko ta sunna siku agama tanu agama Islam benda kaya sabutan itu apa gina ni kaya papaga usaya tanurun kaya pakaraya ga tanurun wallahu ta'ala a'lam. Way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adna miya kay sir kami sa ya ustad na. Kaya pa kay saya na so kagi miya pagusay nga abot ko share at tigian iman to na mas madagla pamumulong ulama o di na malai sawa sa agama na minsan na adna pamumulong lagi duto na example may kipamulong ka nagtigi na laide adna may Afrika adna kuhan pero ko kabulong yan na ka na di kaya ni pamatyan sa mga aya nanto no to ibrat bu pera tiyata so lagi duto pamumulong na kedusa taon. Masyaallah upama agyang ana di ka pamulong aya pugusar nun so ulang wano ka pamulong agyang kanana tiktan wa pumaka saper na mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala na ded na bangaru emanan yan na kakedusa ka ayno saruna so mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala ibsiba pun wallah agyang ko temanan yan na kipagawan kasi sagyang ko temanan yan na gadaman aya mga rarata ka pamulong na ibarat yan na kumuha sa duka pilayan at tigyan na kuha ka sa mariga ito ka langon maputi binaningi sake bela ka ginani mga puntalian pero pamaay ini sigindi ka gitus kanya lagi do aya mabagri ka pamulong ka na bas wallah subhanahu wa ta'ala tanudan ka so ka pamulong na subulong na sabab sabab uminom ka sa emanan yan na tablet na isuba pero wallah kaya tito pumulong na so Allah na upakaw kita mamuko mga putara mga katur wallah subhanahu wa ta'ala na kay miyang aluit man si ko hadito nabi sallallahu alaihi wasallam maad na mga ayatan wallah isuba pun wallah yung ko temanan yan na kakedag yung ko temanan yan na panyakit na ubag yung ko temanan yan nagwisa mga duga pila ada maton si sagyang ko ta kitab wallah na ro kakedusa ubag kita pitero ka mga ulama mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala ini sabab per wallah yung ko temanan yan na kappepekepi agyang ko to ayamanan yan na gedaman na ded na boto emanan yan na karata gitu ayatan dan ruam ya karata na upama ko isagin dengan wallah ad na pepekapi lagi wallah subhanahu wa ta'ala api mismo din so doktora di mamurong na sabab siran si sagyang ko to pugu kita naging ko to kapkepi agyang ko to emanan yan na panyakit ka o kabaya wallah mi pagawa ka sugdaman na mi pagawa kad na upmano examen kad no to Allah di nga mi pagawa na api antum na niswana ka na ded na kita banya na emanan yan na darwa kakebulungi benda miyakarayag wallahu ta'ala alam. Nasaan an panapakay sa iyan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurami geso bangsa niyo kalalaman niyo dinimi pagdapira gagawi sa diang uta programa tanong pira gagawi. Sabab sa dikay wasan may ari guru kan pira ko na pemang ni advice. May pantag sa diyang ada tara mga pag-ibig katigiran. Balabogi ang mga puluga kalumbayan. Minsan na gitu ba ki advice sa kapirawan si mga kalumbayan na kisiriran na utawi da kaliran paman na maganda ka na sa rinayag antonay kapakabenarian sabab sa diyang kaya da tarai apira kaya to kawan na diyang utaw dua katao
ami kinabay na ayap kiyat pa sa na nataralbi na makatupi agi mo tadi kinabay ayay kumakaroon na pagiwasa do ba may nasa lako mesweran inong tabu at tigakan agi ang utama mana qualified siko magagamas ka na kisa naon sa warisan ka na inataralbi na kayo na nakaagyo mo to kadua ka mapatupi ka kay sabab sa padanan so kataywa kanon atalaw di pa makupakutan do okay ino ka na inaluya kay guru kaan kalinawan na giso mga ina mga lukstan sabab sa dito na naluya nga kagi ani karauta akir balik kung mga warisan tanong mamabaybay na may pinilubatan nun may pangudugtan babay na badi mapakay bagaan kar kami sa rinayag ito ni kapakatitunan anta kaagyan ko to di kinabaya na mabaloy ay panariw ba miya kapanok sa mamauto nadang kaayo ni mamagayon siya na kuwan anto nito na dito kapakarinayag yan sa giyong ko to pamanabutad bandam niya ko ang giyong mapipigiran ro an kasabuti mga ina Mashallah. Laida na point of view si sagyang kana na situational case. O na dua katawa di kinabay yang ni sa advice kabaya mga romaso mama mianok sampan pamana isa kay pakokitian na mianok sam din kapag di ka pagkataro siya kito na aya di pagyug nagyang kotemanan yan na parents. So ay advice na basta sa kalokos na may lenga swata ka na miniki pangabaya na aya mas mapiar ka na piki panagutia panakatin sumambut. Kau di ngono to piki panagutia sumambut na kapag mi awid ka sa miya awid akal ka sa akhir agawi ka aya puntan yan na kapag makasilay si sagyang kotemanan yan na kau yaguyag yan. Mga simple sample po nan agu katawan na nan sa emanan yan na pamikiran. So ginani miya ka panto-panto emanan yan na simbag siya. Makapantag sa man na uso maman na kusa advice na di bu pengaroma ka lalangkay niya no pa pag-extend sa lagi dem ya kada-kada lama sa tumaba siran na emanan yan ang balagap ka fitness siran din ka pakayo pa siran di ginaway din ka pakayo pa siran na emanan yan na di pagunuta ugay no pamamani ka nagyang koto emanan yan na mama na mas mapiasi sa gyang koto aloks na miya lengap man ya ketaring magyang koto wataka na insyaallah na sarka syarigan ka o kapamikiran na mapiaron na pakatarusan ka agu pakabulusan ka wallahu ta'ala kay advice ka pa ko kita gyang koto emanan yan na pakai siya alhamdulillah masyaallah balasang wala guru mi kau to mga bagwataw mga mangunguda marinaw na marayag askan mga bagwataw na di mo pangarumagi mo tapay din ng blakino Alhamdulillah sabab ko kisabutan tano ang kota mga bandingan ako sa mga pakaisya tanto to marayag si ikong mga ginawa tano na manunumpang sang kaya programa tano inang kako masa, inang kako ginawa, inang kako kapagingan. Sabab ko kakampa to oras tano na miyaw mapmanso kapumaguda sa tano panalamatan nami sa ka Ustad Nabil Lagindab. Thank you sa lahat ng mga listener ng 92.5 FM. Salamat po nilaan niyo oras para makinig sa ating programa. Panalamatan nami so Executive Director MMI Dr. Dato Siki Ampilan agus mga imbang padaian si isa Cotabato Office agus mga pupuruami si isa ONFA United Nation Population Fund. Salamat din kung mga pagariakan ang mga WFEs facilitators si sa Marawi piyaga po Marantaw mapiamambusiran ka tanto siran as supported sa uman gawi adiran di ka pamakin nagsangkay radio tanong panalamatan namin din sa mga padami, mga partners ang mga LGU Marawi agus sa LGU piyaga po LGU especially ko office CSWDO agugya MSWDO. Panalamatan namin mambu ang kai ang makatatandingan sa gyang kai radio station tano adarwar sang kai
Mababalaya ulwan tano as City Mayor si Attorney Mahol Osman Kadamra, agogyang kai a Vice Mayor tano as si Dato Anwar Abidin Abdurrauf, agogyang kai a Station Manager Abdul Kair Maruhum Alibasa, ago sampur na sang kai a lakyakan arya kan napakatutayang ko as si Engineer Rahman, Sabdullah as kanyan si DJ Casper. Pagning ko Allah alangon tano dun mapipia na mambagyan tano. So mapia sagyang kai akapaginta tano sa ang kai dunia nauad na makatatalinguma ang mga awidakal mga tiyuba napakalidasan tano rono Allah sa mambagyan tano so limo na gusto kapipia ginawa sang kaya dunia. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu anna la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.